Hello my dear students, welcome to Education Environment E2 classes। आशा करुच्ची तमे समस्ते भलरे थिबो। चलो डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर क्लास। पिला माने अब क्लास रे कारक काहाको कुआ जाय पढिथिलु। कारक काहा कुआ जाय ना वाक्य मध्य रे क्रियापद सहित अन्य पद मानकर जेउ संबंध रही थाए ताहाको कारक कुआ जाय। से संबंध 6 प्रकार आमे पढ़िथिलु। तेणु कारक 6 प्रकार आमे पढ़िथिलु, यथा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक और अधिकरण कारक। आमे कर्ता कारक कौन जानिथिलु ना जे क्रिया संपादना करे, कराए अथवा जहा संबंध रे कौन से क्रिया कुहा जाए ताहा कर्ता कारक। आमे आ पढ़िथिलु कर्ता कारक रे क्यों विभक्ति हुए ना कर्ता कारक रे प्रथमा विभक्ति हुए। तापर आमे कर्म कारक पढ़िथिलु। कर्म कारक कौन ना कर्तार क्रिया साधन रे जहा अभिलषित बा प्रधान लक्ष्य ताहा कर्म कारक। आ पढ़िथिलु कौन ना कर्म कारक रे द्वितीय विभक्ति हुए। आज आमे आउ जो चारोटी कारक रहिला करण कारक, संप्रदान कारक, उपादान कारक और अधिकरण कारक को पढ़िबा। तो प्रथमे चलो आमे पढ़िबा करण कारक। पिला माने जाइथिबा वाक्य तीनोटी को लक्ष्य कर। प्रथम वाक्यटी काठुरिया कुराहाड़ी रे गछ काटू अछि। द्वितीय वाक्यटी लोकटी जाल रे माछ धरु अछि। तृतीय वाक्यटी से कलम रे लेखु अछि। प्रथम वाक्य रे गछ काटिबा क्रिया साधनर प्रधान साहाय्यकारी कुराहाड़ी। द्वितीय वाक्य रे माछ धरिबा क्रिया साधनर प्रधान साहाय्यकारी जाल। तृतीय वाक्य रे लेखिबा क्रिया साधनर प्रधान साहाय्यकारी कलम। एठारे कुराहाड़ी, जाल, कलम क्रिया साधनर माध्यम। ताले आमे कौन जानलु जहा साहाय्य रे क्रियान्वित हुए बा क्रिया साधनार जे प्रकृष्ट कार्यकारी ताहा करण कारक। साधारणतः क्रियापद पूर्वरे काहा द्वारा लगे प्रश्न कले उत्तर रे करण कारक मिली थाए। देखो पिला माने मु जदि प्रश्न करिबी काहा द्वारा गछ काटू अछि, उत्तर रे तुमे कौन कहबो कुराहाड़ी रे। काहा द्वारा माछ धरु अछि, जाल रे। काहा द्वारा लेखु अछि, कलम रे। ताने कुराहाड़ी, जाल, कलम क्रिया साधनार माध्यम। ताहले पिले कुराहाड़ी रे, जाल रे, कलम रे पदत्रय करण कारक। करण कारक रे तृतीय विभक्ति हुए। संप्रदान कारक। पिला माने वाक्य तीनटी को लक्ष्य करो। राजा दरिद्र मानकु अन्न देले, गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले, राजा पुरोहित मानकु सुना मोहर देले। ए वाक्य गुडी करे दरिद्र मानकु, भिकारी को, पुरोहित मानकु यथाक्रमे अन्न, भिक्षा, सुना मोहर सम्यक रूपे दान कराला। दत्त वस्तुर से माने संपूर्ण अधिकारी। ता माने राजा जो अन्न दान कले काहाकु कले दरिद्र मानकु। ग्रहिता किए ना दरिद्र माने दरिद्र मानकु। एठी दरिद्र मानकु जो से माने संपूर्ण दानर अधिकारी। राजा अन्न दान कले जे दरिद्र मानकु संपूर्ण रूपे दान कले, दत्त वस्त्र से माने संपूर्ण अधिकारी। से बेले गृहिणी भिकारी को भिक्षा देले। ए जो भिकारी को भिक्षा देले से जो भिक्षा देले दत्त वस्तुर संपूर्ण अधिकारी होउचंती भिकारी। से बेले राजा पुरोहित मानकु सुना मोहर देले, दत्त वस्तुर संपूर्ण अधिकारी पुरोहित। ताले आमे कौन जानिलु जहाकु कौनसी वस्तु सम्यक रूपे दान करा जाए ताहार संप्रदान कारक हुए। दरिद्र मानकु, भिकारी को, पुरोहित मानकु संप्रदान कारक अटंती।
ପିଲାମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ତିନିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ, ଦରଜିକୁ କନା ଦିଅ, କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଏଇ ତିନିଟି ବାକ୍ୟରେ ଧୋବା, ଦରଜି, କନ୍ଥାବାଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେଉ, ସେ ସଫା କରିକି ଆମକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଦିଏ। ଦରଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନା ଦେଉ, ସେ କପଡ଼ା ସିଲେଇକି ଆମକୁ ଦେଇଦିଏ। କନ୍ଥାବାଲାକୁ ଲୁଗା ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଗ୍ରହିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାନର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହିତା ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗ୍ରହିତା ଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରକ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧୋବାକୁ, ଦରଜିକୁ, କନ୍ଥାବାଲାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରକ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଉ ମନେ ରଖ, ସମ୍ପ୍ରଦାନକାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଅପାଦାନ କାରକ। ଏଠି ବାକ୍ୟ ତିନିଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା, ପର୍ବତରୁ ପଥର ଖସିଲା। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର, ଆକାଶରୁ ଧୂମକେତୁ, ପର୍ବତରୁ ପଥର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି ବା ପୃଥକ ହେଇଛି। ପଡ଼ିଲା, ଛିଣ୍ଡିଲା, ଖସିଲା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ପୃଥକ ହେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ଜଣାଗଲେ ବା ପୃଥକ ହେବା ଜଣାଗଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ପୃଥକ ହୁଏ ତାହାର ଅପଦାନ କାରକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଛରୁ, ଆକାଶରୁ, ପର୍ବତରୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। କ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ କାହାଠାରୁ ବା କେଉଁଠୁ ଲଗାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତରରେ ଅପାଦାନ କାରକ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଥିରୁ ବା କେଉଁଠୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିବ ପିଲେ? ନା ଗଛରୁ। ତାହେଲେ ଗଛରୁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଗଲା। କେଉଁଠୁ ବା କେଉଁଥିରୁ ଧୂମକେତୁ ଛିଣ୍ଡିଲା? ନା ଆକାଶରୁ। ଉତ୍ତରରେ ଆକାଶରୁ ଆଇଲା, ତାହେଲେ ଆକାଶରୁ ହେଇଗଲା ଅପାଦାନ କାରକ। କେଉଁଠୁ ବା କେଉଁଥିରୁ ପଥର ଖସିଲା ପିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ତୁମେ କହିବ ପର୍ବତରୁ। ତାହେଲେ ପର୍ବତରୁ ହେଇଗଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ଆଉ ମନେ ରଖ ପିଲା, କେବଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବା ପୃଥକ ନୁହେଁ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିରତି, ଆରମ୍ଭ, ରକ୍ଷା, ମୁକ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ପରାଜୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଥାଏ। ପିଲେ ଏବେ ଦେଖ, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ। କ୍ଷୀରରୁ ଘିଅ ବାହାରେ, ତାହେଲେ ଏଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଲା ଏଠି। ସେଇଭଳି ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଜାତ, ତାହେଲେ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାହେଲେ ପଙ୍କରୁ ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ। ସେଭଳି ବିରତି ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଶ୍ରମିକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ବିରତ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ବିରତି ଅର୍ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଗଲା। ସେଭଳି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ପାପ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଅ, ତାହେଲେ ବିରତି ଅର୍ଥରେ ଏଠି କର୍ମରୁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ସେଇଭଳି ଦେଖ, ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ, ମୂଳରୁ ଅପାଦାନ କାରକ। ସେଭଳି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ରକ୍ଷା ଅର୍ଥରେ ଏଠି ହେଇଗଲା ବିପଦରୁ ଅପାଦାନ କାରକ। ତାପରେ ପିଲା, ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅପାଦାନ କାରକ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ ପରାଧୀନତାରୁ ହେଇଗଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅପାଦାନ କାରକ। ଏହା ବଳରେ ଅସୁରମାନେ ସମ୍ମୁଖରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମୁଖରୁ ହେଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ତାପରେ ଦେଖ, ପରାଜୟ ଅର୍ଥରେ ହବ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ଏଠି ହେଇଛି ଅପାଦାନ କାରକ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ପରାଜୟ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଠାରୁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅପାଦାନ କାରକରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ? ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଅଧିକରଣ କାରକ। ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ଗଛରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସିଛି,
अन्य वाक्यटी पूर्णमी पूर्णचंद्र देखा जाए। एठारे बसिछि क्रियार स्थान गछ ओ देखा जाए क्रियार समय वा काल पूर्णमी। बसिछि ओ देखा जाए क्रिया द्वारा स्थान काल सूचित हेउछि। ताला आमे कोन जानलु क्रिया जेउ स्थान रे बा जेउ समय रे साधित हुए सेही समय बा स्थान अधिकरण कारक होइथाए। एठारे गछरे पूर्णमी रे अधिकरण कारक होइछि। क्रियापद पूर्वर साधारणतः केउठारे केतेबेले लगाई प्रश्न कले उत्तर रे अधिकरण कारक मिली थाए। केउठारे बसिछि जदि मु प्रश्न करिवि पिले उत्तर तुम कहबो कोन ना गछरे अधिकरण कारक। केतेबेले पूर्णचंद्र देखा जाए प्रश्न कले उत्तर तुम कोन कहबो पूर्णमी रे अधिकरण कारक। एई दृष्टि अधिकरण कारक दुई भाग रे विभक्त। केते भाग विभक्त दुई भाग रे। गोटे स्थानाधिकरण बा आधाराधिकरण आ गोटे कालाधिकरण। जेउ पद द्वारा क्रियार स्थान सूचित हुए ताहा स्थानाधिकरण बा आधाराधिकरण हुए। उदाहरण माठियारे जल अछि माठियारे आधाराधिकरण हे गला। से बळी जदि पिले मु कहिबी पुरी रे श्रीमंदिर विद्यमान पुरी रे हे जीवो स्थानाधिकरण बा आधाराधिकरण। तापर देखो पिला जेउ पद द्वारा क्रिया जेउ समय रे साधित हुए बोली जणा जाए ताहा ठारे कालाधिकरण हुए। जेमिति उदाहरण देखो पिला कहूची वर्षा ऋतु रे कदम्ब फूल फुटे वर्षा ऋतु रे हे जीवो कालाधिकरण। शरत ऋतु रे आकाश निर्मल दिसे शरत ऋतु रे हे जीवो कालाधिकरण। तापर देखो पिला स्थानाधिकरण बा आधाधिकरण त्रिविध रही तीन प्रकार। गोटे होची ऐकदेशिक आधारितीकरण आउ गोटे होची वैशिक आधारितीकरण आउ गोटे होची अभिव्यापक आधारितीकरण। बर्तमान प्रथमे देख ऐकदेशिक आधारितीकरण। ऐकदेशिक कहले कौन ना एक देशिक बा एक देश रे बा एक स्थान रे। उदाहरण देख गछरे फूल फुटी अछि गछरे हैला ऐकदेशिक आधारितीकरण। से बळे जदि मु कहिबी नदी रे माछ खेलु अछि तमाने नदी रो एक देश रे नदी रे एक स्थान रे माछ खेलु अछि ताने नदी रे ही जीवो ऐकदेशिक आधारितीकरण। तापरे वैषयिक आधाराधिकरण। देखो पिले जेउ पदरु क्रिया साधित हेबार विषय संबंध रे सूचना मिले ताहार वैषयिक आधारितीकरण कारक हुए। उदाहरण देख विनय बाबू व्याकरण रे प्रवीण माने व्याकरण विषय रे प्रवीण ताने व्याकरण रे हे जीवो वैषयिक आधारितीकरण। आ गोटे उदाहरण पिला कहूची देख डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णंकर दर्शन शास्त्र रे गभीर ज्ञान थिला ताने दर्शन शास्त्र रे ही जीवो वैषयिक आधारितीकरण। तापर देख तृतीय रे अभिव्यापक आधारितीकरण। अभिव्यापक आधारितीकरण कहले कोन ना सर्वत्र व्याप्ति। उदाहरण देख तिल रे तेल थाए जदि आमे पिला कहिबा तिल कोन ना गोटे छोट गछर मंजीरु जोथरु तेल बाहारे ताने तिल रे तेल थाए। ए जो तिल रे सर्वत्र व्याप्ति तेल रही ताने एटा हे जीवो अभिव्यापक आधारितीकरण। से बळे मु जदि कहिबी दही रे घियो थाए दही रे ही जीवो अभिव्यापक आधारितीकरण। ताने पिला माने तुमे बुझी पारिलो हमर कारकटी संपूर्ण रूपे शेष होईची। कारक 6 प्रकार कर्ता कारक कर्म कारक कर्ण कारक संप्रदान कारक उपादान कारक आउ अधिकरण कारक सब गुडी को भला भाबरे बुझी पालो। नेक्स्ट क्लास रे आमे यार अनुशीलनी करिबा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। भिडियोटी भल लागिथिले लाइक कमेंट एवं शेयर करने को जमारे भूलिबेनी। आउ सब्सक्राइब करंतु। आज एतिकी पुणी देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे। जय जगन्नाथ।